बड़ा एक सवाल है, कंट्रोवर्शियल सवाल है, वो मैं आपसे करना चाह रहा था कि ईमान अबी तालिब, आपका क्या ईमान है, अक़ीदत है? आपने बहुत अहम सवाल किया है और बाज़ औक़ात लोग इस वजह से समझते हैं कि शायद अगर ईमान ईमान अबी तालिब का क़ाइल है तो वो गुमराह हो जाएगा। देखिए, एक बहुत बुनियादी बात समझ लें, अहले तशय्यो और अहले सुन्नत के दरमियान जो माबिहिल इम्तियाज़ अक़ाइद हैं, डिफरेंसेस हैं, मसाइल हैं, उनमें ईमान अबी तालिब का मसला शामिल नहीं है। मैं हज़रत अबू तालिब को रदियल्लाहु ताला अन्हु कहता भी हूँ, लिखता भी हूँ, और मेरा अक़ीदा यह है कि वो मुसलमान हैं। और ये सिर्फ़ मेरा अक़ीदा नहीं है, अगर आप हमारे माज़ी में मशाइख़ और बुज़ुर्गों की तालीमात को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबवैन करीमैन के बारे में हमारे अहले इल्म की मुख्तलिफ़ आरा रही हैं, इसी तरह से मुतअख़िरीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबवैन करीमैन पर जब मज़ीद उनके ईमान के हवाले से रिसर्च की तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि वो मुसलमान हैं। इसी तरह हज़रत अबू तालिब के बारे में जो हमारे मुतअख़िरीन उलमा हैं, जब उन्होंने तहक़ीक़ात की तो मालूम ये हुआ कि बाज़ अहादीस और रिवायात का मुताला ये बताता है कि हज़रत अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु साहिब ईमान हैं। 53 बरस की सीरत तय्यबा का साथ हज़रत अबू तालिब का है। कैसे हो सकता है कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए, उन पर गुफ्तगू ना हो? हमारे यहाँ बाद लोग कहते हैं कि उन पर बात ही ना की जाए। कैसे मुमकिन है कि उनके विसाल पर पूरा साल आमुल हुज़न हो गया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में उनके यहाँ रहे हों, हज़रत अली हुज़ूर के ज़ेरे किफ़ालत रहे हों, उनका पूरा घराना यानी हज़रत अबू तालिब की जो अहलियाँ हैं फ़ातिमा बिन्त असद, वो ईमान ले आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उनके विसाल पर बतौर कफ़न इनायत फ़रमाया, उनकी क़ब्र में ख़ुद लेटे ताकि अल्लाह ताला की तरफ से उनको रहमतें अता हों। फिर हज़रत अबू तालिब के बेटे हज़रत अक़ील हों, हज़रत जाफ़र हों, उन्होंने अपनी जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दिफ़ा के लिए क़ुरबान की हैं। करबला में हज़रत अक़ील की का पूरा ख़ानदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुआ है। तो हज़रत अबू तालिब के ख़ानदान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ईमान अबी तालिब की, तो मैं यहाँ पर चंद रेफरेंसेस सिर्फ इसलिए देना चाहूँगा कि हमारे जो बाज़ अहले इल्म हैं या बाज़ अहबाब हैं जो इस बारे में तशवीश में मुब्तला हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको ये बात क्लियर हो जाए कि अगर मैं या कोई और ईमान अबी तालिब का क़ाइल है तो इससे कोई गुमराह नहीं हो जाता, या ये अहले सुन्नत के अक़ीदे के बाहर कोई अक़ीदा नहीं है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा के उस्ताद हैं इमाम सैयद ज़ैनी दहलान, ये मक्का मुकर्रमा के मुफ्ती हैं। उनकी किताब है अस्नल मतालिब फ़ी निजाती अबी तालिब, उन्होंने बाकायदा ईमान अबी तालिब पर पूरी किताब लिखी है। इमाम बरज़ंजी हैं जिनकी किताब बड़ी मशहूर है अल इशाआ फ़ी अशरातिस्साआ, उन्होंने भी ईमान अबी तालिब पर पूरी किताब लिखी। इसी तरह अगर अहद करीब में आप अल्लामा साइम चिश्ती की बात करें, उनकी पूरी किताब है उयूनुल मतालिब फ़ी इस्बाती ईमानी अबी तालिब, और इस किताब पर तक़रीज़ जिस शख्सियत ने लिखी है वो सदरुल मुदर्रिसीन उस्ताज़ुल उलमा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात अक़दस है। और अगर आप ख़ास तौर पर सीरत इब्न हिशाम और सीरत इब्न इसहाक़ या आप अगर इन दीगर कुतुब का मुताला करें तो मालूम ये होता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब को आखिरी वक्त में ईमान लाने की दावत दी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन हदीस में ये बात मनक़ूल है और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी इसको लिखा है, सीरत इब्न इसहाक़ में भी ये रिवायत मौजूद है, और मसूदी और दीगर ने ये लिखा है कि वो ईमान ले आए थे। तो ये लिखा है कि आपने विसाल से पहले आपके दोनों होंठ हिलने लगे, तो हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके करीब गए और कान लगाकर सुना, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा वही कलमा पढ़ रहे हैं जो पढ़ने का आप इनको हुक्म दे रहे थे। तो हुज़ूर ने फरमाया मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। और तज़किरा में इमाम कुर्तबी ने ये लिखा है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को ज़िंदा किया गया और वो अपनी क़ब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाए और कलमा पढ़ा, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत अबू तालिब को भी ज़िंदा किया, उन्होंने भी कलमा पढ़ा और वो अपनी क़ब्र में वापस तशरीफ़ ले गए। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर किसी के ईमान के बारे में ज़ईफ़ सा ज़ईफ़ एहतमाल भी आपको मिल जाता है
تو کیا اصول تکفیر میں یہ بات زیر بحث نہیں ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی شخصیت کہ جن کا 53 برس حضور علیہ السلام کی سیرت کا ساتھ رہا ہو، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات حضور علیہ السلام کی محبت میں ہمیں زیادہ آگے لے جانے والی ہے کہ وہ روایات جو ان کے ایمان پر دلیل ہیں ہم ان کو اختیار کریں۔ میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ نے اپنے مقدمے میں باقاعدہ اس کو آپ نے ذکر کیا ہے علامہ صاحب چشتی کے، تو آپ فرماتے ہیں کہ امام برزنجی نے بھی اس پر ایک رسالہ لکھا، اور آپ نے زینی دہلان جو مفتی حرم ہیں ان کے رسالے کے علاوہ آپ نے ایک اور کتاب کا حوالہ دیا ہے، وہ مولانا برخوردار ملتانی جو نبراس کے محشی ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، القول الجلی فی نجات عم النبی و ابی علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور القول البدی میں امام سخاوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے التحیات پڑھنے کا ایک انداز ذکر کیا ہے، جس میں وہ اپنے ابوین کریمین کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر مغفرت کی دعا کسی مشرک کے لیے تو نہیں کی جائے گی۔ اور آپ کے اشعار ذکر ہیں کہ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر ادیان البریۃ دینا، فرماتے ہیں میں نے اس بات کو جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام لوگوں کے دین میں سب سے افضل ہے۔ فرمایا الم تعلموا انا وجدنا محمد الرسولہ کا موسیٰ صح ذالک فی الکتاب، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے ایسے ہی پایا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں آسمانی کتابوں میں درست طور پر لکھی ہوئی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مَنِ اسْمُهُ لِيَجْعَلَهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے اسم محمود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشتق فرمایا ہے، تو آسمان والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر اتنا واضح طور پر حضرت ابو طالب کے اشعار موجود ہیں، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے جو چچا جان ہیں یہ وصال سے پہلے ایمان لے آئے تھے، تو کیا ہمیں ان کی ایمان والی روایات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے؟ اور عطا محمد بندیالوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بندے نے یہ مضمون اس امید پر لکھا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر حقیر سراپا تقصیر کے اعمال کا ملاحظہ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون جو میں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس فقیر کے گناہوں کو معاف کر دے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایمان ابی طالب کا مسئلہ اہل علم کے مابین ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ متاخرین میں خاص طور پر امام سید زینی دہلان، امام برزنجی، امام قرطبی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت عطا محمد بندیالوی، یہ وہ جلیل القدر شخصیات ہیں کہ اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں تو یقینی طور پر ہم کسی طور پر اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ مسئلہ اہل سنت کے درمیان مختلف ہی ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ کہا جائے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔